सोचिए, एक ऐसा दौर जहां बाप अपनी ही बेटी को जिंदा जमीन में दफन कर देता था, जहां इंसाफ सिर्फ ताकतवरों की उंगलियों पर नाचता था, जहां औरत सिर्फ एक जायदाद समझी जाती थी जिसकी कोई इज्जत नहीं थी, जहां इल्म की रोशनी नहीं सिर्फ जहालत का अंधेरा था। ये कोई फसाना नहीं है, ये हमारी तारीख का वो जलालत व गुमराही का दौर है। इस अंधेरे में अल्लाह ने एक ऐसा नूर भेजा जिसने ना सिर्फ इस इंसान को उसकी अंधेरे से निकाला बल्कि उसे अर्श पर बिठा दिया। एक ऐसी किताब नाजिल हुई जिसने इंसान को उसकी खोई हुई इज्जत वापस दिलाई। एक ऐसी रहमत आई जिसने खून खराबा करने वाले कबाइल को भाई भाई बना दिया। इस वीडियो में हम डिस्कवर करेंगे कि कैसे इस्लाम ने इंसानियत की तारीख को हमेशा के लिए बदल दिया। 7वीं सदी ईस्वी में इस्लाम का ज़हूर एक ऐसे ज़माने में हुआ जब इंसानियत समाजी और सियासी तौर पर उलझी हुई। अरेबिया के इलाके और पूरी दुनिया में एक आम अफरा तफरी का समान था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले के वक्त को जाहिलिया या जहालत का ज़माना कहा जाता है। इस लफ्ज़ का मतलब एक ऐसी हालत है जिसमें मजहबी और समाजी जिंदगी में गहरा अंधेरा था। इस्लाम से पहले के अरेबिया में कोई बाकायदा हुकूमत या कानून नहीं था। मुआशरा कबायली बुनियादों पर कायम था, जहाँ वफादारी और इंसाफ का फैसला असबिया यानी कबायली हमदर्दी से होता था। इस कबायली जज्बे ने लोगों को एक तरह की हिफाजत तो दी, लेकिन इससे कबाइल के दरमियान लगातार जंगो जदल भी जारी रहता था और इंसाफ का निजाम मनमानी तरीके से चलाया जाता था। जहाँ ताकतवर लोग अक्सर सजा से बच जाते थे, दौलतमंद और हुक्मरान तबके गरीबों पर हुकूमत करते थे और बुनियादी इंसानी हुकूक का कोई वजूद नहीं था। इस दौर में अखलाकी और समाजी बिगाड़ भी अपनी इंतहा पर था। सूद, जुआ और जिना जैसी बुराइयां आम थीं। औरतों की हैसियत खास तौर पर बहुत बुरी थी। उन्हें जायदाद समझा जाता था, विरासत में कोई हिस्सा नहीं मिलता था। मजहबी तौर पर जजीरे अरब मुख्तलिफ और बेतरतीब अकीदों का मरकज था। बुत परस्ती आम थी, जहाँ मुख्तलिफ कबीले और यहाँ तक के घराने भी अपने अलग अलग बुतों की इबादत करते थे। यहाँ तक के कुछ मौजूदा एक खुदा को मानने वाले लोग जैसे यहूदी और ईसाई भी अपनी बुनियादी तालीमात से हट चुके थे। क्या कभी आपने सोचा है कि आज हम जिस दुनिया में सांस ले रहे हैं, इसकी बुनियाद किन किरदारों ने रखी? जहाँ साइंस की रोशनी फैली, जहाँ इंसानियत को उसकी इज्जत मिली और जहाँ अदल की दीवार खड़ी हुई। हम इंसानियत की तारीख के उन सफ़हों को अक्सर भूल जाते हैं जो वक्त की गर्द में कहीं छुप गए हैं। आज की इस दुनिया में जहाँ दिल टूटे हुए हैं और इंसानियत बिखरी हुई है, एक सवाल उठता है, इस्लाम ने इंसानियत को क्या दिया? इस सवाल का जवाब सिर्फ मजहब तक महदूद नहीं, बल्कि ये एक आलमी तहजीब की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ मस्जिदों और मदरसों तक नहीं, बल्कि फलकियात की ऑब्जर्वेटरी से लेकर आम इंसान की जिंदगियों तक फैली हुई है। ये कहानी सिर्फ मजहबी नहीं, बल्कि तहजीबी, इल्मी और रूहानी है। ये कहानी उन लोगों की है जिन्होंने दुनियावी फायदे के बजाय सिर्फ खिदमत का जज्बा रखा। आइए वक्त की गर्द को हटाकर इस गहरे सवाल का जवाब ढूंढते हैं। दोस्तों, इस्लाम ने इंसानियत को सबसे पहले जो सबसे अहम तोहफा दिया वो है इंसानी इज्जत। कुरान ने साफ लफ्जों में कहा, और हमने यकीनन औलाद आदम को इज्जत दी। ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये एक इनकलाब था। एक ऐसा इनकलाब जिसने उस दौर की गैर मसावात को खत्म किया जब नफ्स, नस्ल और रंग के फर्क ने लोगों को अलग किया हुआ था। इस्लाम ने इस बुनियादी उसूल को कायम किया कि सब इंसान एक ही असल से हैं। ये एक ऐसी तालीम थी जिसे आज की मॉडर्न दुनिया ह्यूमन राइट्स के नाम से जानती है, लेकिन इस्लाम ने 1400 साल पहले इसका तस्वुर मिसाक मदीना और खुतबा हज्जतुल विदा में पेश कर दिया था। ये वो दस्तावेजात हैं जिन्होंने इंसानी हुकूक, बैनुल मज़ाहिब रवादारी और अदल के उसूलों को वाज़ेह तौर पर बयान किया। और फिर आता है अदल यानी जस्टिस। इस्लाम में अदल सिर्फ कानून तक महदूद नहीं है, बल्कि ये जिंदगी के हर शोबे में लाजिम है। कुरान कहता है, तुम अल्लाह के लिए कायम रहो, उसके हुक्म में मजबूत रहो और इंसाफ की गवाही दो। किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस तरफ ना ले जाए कि तुम ना इंसाफी करो, बल्कि इंसाफ करो, क्योंकि इंसाफ ही तकवा के सबसे करीब है। इस आयत पर गौर करें, ये अल्लाह का हुक्म है कि अदल दुश्मन के साथ भी हो। क्या इससे बेहतर इंसानियत का कोई और उसूल हो सकता है? नंबर 3 है इल्म की रोशनी। जिस दौर में यूरोप डार्क एजेस में डूबा हुआ था, तब इस्लामी दुनिया इल्म और साइंस की रोशनी से जगमगा रही थी। 8वीं से 13वीं सदी तक बगदाद का बैतुल हिकमा, हाउस ऑफ विजडम और कुर्तबा जैसे शहर इल्म के आलमी मरकज थे। यहाँ यूं ही नहीं था कि सिर्फ इल्म महफूज था, बल्कि यहाँ तहकीक और इजादात का सिलसिला भी जारी था। बैतुल हिकमा ने ग्रीक, फारसी और संस्कृत जबानों से हजारों किताबों का तर्जमा कराया और उन्हें महफूज किया, जिससे कदीम तहजीबों का इल्म आगे बढ़ा। अल ख्वारिज़मी को फादर ऑफ अलजेब्रा एंड एल्गोरिदम कहा जाता है। अलजेब्रा और एल्गोरिदम ये दोनों अल्फाज
الفاظ ان کے نام اور کتاب سے نکلے ہیں۔ ذرا سوچئے، آج آپ جو بھی ڈیجیٹل ڈیوائس استعمال کرتے ہیں اس کی بنیاد الخوارزمی نے رکھی تھی۔ ابن سینا، ان کی کتاب القانون فی طب، دی کینن آف میڈیسن، صدیوں تک یورپ کی یونیورسٹیز میں طب کا سبق بنی رہی۔ انہوں نے بیماریوں کے متعدی یعنی کنٹیجس ہونے کا تصور پیش کیا جو طب کی بنیاد بن گیا۔ جابر ابن حیان فادر آف ماڈرن کیمسٹری کے نام سے مشہور تھے۔ انہوں نے نائٹرک ایسڈ اور سلفیورک ایسڈ جیسی اہم کیمیکلز ایجاد کی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے مسلم محققین اور سائنسدانوں نے اس دنیا کو بہت کچھ دیا ہے۔ یہ لوگ صرف نقل کرنے والے نہیں تھے بلکہ انہوں نے قدیم علم میں اضافہ کر کے اسے نیا روپ دیا۔ اس نے یورپ کی رینیسانس کے لیے بنیاد فراہم کی۔ اسلام نے صرف علم ہی نہیں بلکہ ایک ایسا سوشل سسٹم دیا جو انصاف اور بھائی چارے پر مبنی تھا۔ زکوٰۃ یعنی مینڈیٹری چیریٹی اور صدقہ یعنی والنٹری چیریٹی نے معاشرے میں دولت کی توازن کو برقرار رکھا۔ اس نظام کا مقصد یہ تھا کہ دولت صرف چند لوگوں کے ہاتھ میں جمع نہ ہو بلکہ وہ معاشرے میں گردش کرے۔ اور خواتین کے حقوق، جب جاہلیت کے دور میں انہیں کوئی حق نہیں تھا تب اسلام نے انہیں میراث کا حق دیا، مالی آزادی دی اور شادی میں ان کی رضامندی کو لازم قرار دیا۔ اور فن و ادب، کیا آپ نے کبھی مسجدوں کی کیلیگرافی پر غور کیا ہے؟ عربک کیلیگرافی صرف لکھائی نہیں بلکہ وہ ایک روحانی فن ہے۔ یہ اللہ کے کلام کو سب سے خوبصورت انداز میں پیش کرنے کی کوشش ہے۔ اس کے علاوہ غزل، حمد اور نعت جیسی شاعری کی اصناف نے بھی اسلامی تہذیب کو نیا روپ دیا۔ آج دنیا میں کئی مسائل ہیں اور اسلام کے اصول ان کے حل کے لیے رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ ماحولیاتی مسائل کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ انسان اپنے برے اعمال سے زمین اور سمندر دونوں کو بگاڑتا ہے۔ اللہ لوگوں کو ان کے کچھ اعمال کا نتیجہ دکھاتا ہے تاکہ وہ ہوش میں آئیں، سبق لیں اور اللہ کی طرف رجوع کر کے صلح، انصاف اور تقوی کی راہ اختیار کریں۔ یہ آیت انسان کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلاتی ہے کہ وہ زمین پر فساد نہ پھیلائے۔ اس طرح سے اسلام انوائرمنٹلزم کا پیغام دیتا ہے اور بین المذاہب ہم آہنگی۔ اسلام نے ڈائیلاگ اور پیسفل کو ایگزسٹنس کا راستہ دکھایا۔ میثاق مدینہ نے مسلمانوں، یہودیوں اور مشرکین کے درمیان امن اور انصاف کا رشتہ قائم کیا، اور آج مسلم کرسچن ڈائیلاگ جیسی تحریکیں بھی اسی روشنی میں کام کر رہی ہیں۔ یہ پیغام صرف متوازن رہنے کا نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے کا ہے۔ اسلام صرف ایک مذہب نہیں بلکہ وہ ایک مکمل نظام حیات ہے، ایک ایسا بلو پرنٹ جو انسانیت کو ایک پرامن، انصاف پسند اور علم دوست معاشرے کی طرف لے جا سکتا ہے۔ شاید ہم نے اس کی تاریخ کو صرف کتابوں میں قید کر دیا ہے لیکن اس کا پیغام ابھی بھی زندہ ہے، وہ پیغام جو عدل اور مساوات کا ہے، جو علم کی روشنی پھیلانے کا ہے اور جو انسانیت کے عزت کا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد سوچئے، کیا ہم اس وراثت کے وارث بن رہے ہیں جو ہمارے اسلاف نے چھوڑی تھی؟ کیا ہم اس علم، اس عدل اور اس محبت کو آگے بڑھا رہے ہیں؟ جہاں سے اٹھے تھے وہیں سے پھیلاؤ روشنی کہ تم ہی تھے اس روشنی کے پہلے پاسبان۔ آئیے اس سبق کو سمجھیں اور اپنی زندگیوں میں اس کی روشنی پھیلائیں، کیونکہ اصل میں وہ روشنی صرف ان کی نہیں بلکہ وہ ہر اس انسان کی ہے جو دل میں انسانیت کا درد رکھتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریے، کامنٹ کیجیے، اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور میرے اس چھوٹے سے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ کا ایک سبسکرائب صرف نمبر نہیں بلکہ ایک وعدہ ہوگا کہ ہم مل کر انسانیت، علم اور محبت کا پیغام پھیلائیں۔ خدا حافظ۔